Ábrese a sesión académica de investidura como doutora honoris causa de dona Nélida Piñón. Prego o secretario xeral da Universidade que vaya a buscar o padriño e a doutoranda.
rector magnifique, rector audiens, honorem peto, titulo doctoris unius universitatis Domine de Piñón, meritus eius, magisterium, et opera pro eo secundum. Honoris causa ob amicitia meritaque candidati quoth petis habeat. Domine Beato Veniam. Do veniam. Reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, excelentíssimo senhor presidente da Xunta de Galícia, reitor magnífico da Universidade de Corunha, excelentíssimas e ilustríssimas autoridades, claustro universitário, senhoras e senhores. Chego a estas terras vinda da pátria brasileira, ao encontro de uma Espanha que esparge símbolos, emblemas, representações. Uma fina matéria que ecoa fértil junto ao imaginário do homem. Este peregrino de feição universal que lança a mão de tantos mitos espanhóis para saciar sua ancestral paixão pela vida, para enfeitar os vazios estéticos de seu cotidiano. A cultura espanhola, de horizonte desmedido, formou-se à sombra de uma grei destemida, generosamente espúria, contaminada pela esperança, pela pertinácia, pelo impulso do próprio gênio. Esta matriz civilizatória de substância arcaica, moderna, irrenunciavelmente contemporânea, soube expressar, ao longo de sua odisseia, a dimensão múltipla, profunda, reformadora de sua psique. Ao chegar ao coração da América, nos longínquos idos do século XVI, esta Espanha sediou no continente americano aquelas noções civilizatórias que constituem, ainda hoje, legado essencial da humanidade. Sua poderosa língua, o espectro de sua larga memória, seus códigos, seus dilemas históricos, suas estruturas psíquicas. E ainda aqueles princípios subjacentes que fazem de Espanha aquela alteridade frente à qual a América esclarece a própria gênese, sua dramática trajetória. Devotada desde o início à narrativa, a América esforçou-se em contar sua história a um interlocutor invisível que quisesse ouvi-la, acreditando em suas palavras ambíguas, arqueológicas, cada uma delas tendo por fim confirmar a existência de sua cultura. Afinal, esta América viera de muito longe, de todos os recantos da terra. Suas lendas terão feito parte, quem sabe, do repertório de Deus, quando, dando ele marcha ao seu projeto pessoal, ofereceu ao novo continente o dom de registrar de forma criativa as ocorrências humanas. Esta América, contudo, ao filtrar a realidade por meio de sua ótica narradora, fez igual uso das raízes da sua porção espanhola para proclamar o seu ego sum. Logo existo, logo sou americano, hispano, senhor da língua espanhola, herdeiro do palimpsesto ibérico. A partir de si mesmo, e em permanente comunicação com esse interlocutor anônimo, que podia ser qualquer criatura, este vasto continente americano cumpre um roteiro atado a uma hispanidade que já não lhe dobra a vontade, não lhe envenena a memória,
não lhe extrai pedaços do imaginário. Simplesmente tornou-se uma herança que lhe concede subsídios revisionistas, fomenta-lhe os sonhos, inunda-o de alvíceras, quimeras, mistérios, e que permite a este hispano-americano, sob o impulso da representação, avançar pelos séculos espanhóis, ancorar, caso queira, em qualquer de suas épocas. E isso porque tudo lhe ressoa familiar. É-lhe tão fácil reconstituir a Madrid dos Áustrias por meio de sua perceptiva intuição, frequentar emocionado o século XVIII, onde o fracasso, a desilusão, a insensatez política predominavam como matéria e fermento indispensáveis para fazer vicejar neste siglo de ouro os gênios de Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Lope de Vega, Cervantes, este já nos seus últimos anos. E como se tanto engenho não bastasse, esta América surpreendia o humano ganhar nova versão graças à pintura de Zurbarán, Murillo, Alonso Cano e Velázquez, o maior dos pintores, o irretocável narrador de uma sociedade. Todo este desvario criativo ocorrendo nessa Espanha que, assaltada pela luxúria e pelo misticismo, jogava com Deus e com os dados da sorte ao mesmo tempo. Cada indivíduo lançando-se à aventura de viver a mentira, o malogro, a magnificência, os assombros humanos. Foram sempre tantas Espanhas e tantas as épocas para vivê-las. Cada Espanha tornando-se uma emergência verbal, frente à qual a emoção empobrecia as palavras com que desenhar um universo enlaçado à invenção, ao intenso exercício de pensar. Apraz-me, porém, confessar que sou filha desta América mestiça, de fusão lusa-ibérica, de genealogia desgovernada e rica. Filha também desta nação, cujo repertório civilizatório, proveniente de suas diversas línguas e de suas regiões autônomas, concilia-se com as raízes inaugurais do continente latino-americano. Evocar, pois, este país múltiplo, ingressar em sua natureza antropológica, inclinar-me ante seus princípios estéticos, as filigranas de sua alma, constitui para mim um ato de vontade natural. Mas que espécie de Espanha existiu na minha infância para que, desde muito cedo, eu a pranteasse comovida? Seria aquela nação outrora imperial e expansionista? Ou Espanha simplesmente resumia-se a uma terra chamada Galícia, povoada de lendas, de indomáveis desbravadores do imaginário, de seres inquietos, prontos a partir em busca de territórios novos, mas que tão logo, movidos pelo fervor da morrinha, pelo instinto da volta, nunca deixaram de retornar a estes montes, a estas rias, ao seu eterno centro. Nutri sempre profunda nostalgia por uma Galícia que conheci menina, mal sabendo que existia a geografia dos homens e que cada terra, dentro dessa estranha noção de pátria, levava um nome no mapa, um nome na alma. Quando então me prometeram que haveria um dia de conhecer Galícia, uma terra de onde a família materna e paterna saíra para deitar raízes no solo brasileiro, um epicentro que os avós, Daniel e Amada, e Serafim e o pai Lino, levavam no coração com irrestrita fidelidade, agraciados por um sentimento que provinha da inalterada fé na soberania dos seus valores de origem e, igualmente, dos preceitos emanados do cotidiano brasileiro, que agora abrigava a todos. E, embora sofressem, resignados, a ausência de suas aldeias, devotavam-se com meticulosa paciência ao singelo ato de dar luz e contorno a esta terra longínqua, do outro lado do Atlântico, que começava no Finisterre, com o simples propósito de saciar aquela menina inquieta e enfeitiçada que parecia amar os enredos familiares,
as geografias de Pontevedra, de Ourense, de Corunha, de Santiago de Compostela, que iam eles esboçando segundo o frágil e desamparado mundo de suas memórias. Aquela Península Ibérica, concebida de muito longe, sujeita a aflitas descrições familiares, a uma lógica encantatória, despontava no horizonte com suas exaltadas histórias. Para aquela menina, não havia outro modo de testar-lhes a febre e o mistério, senão transferindo seus personagens do estábulo para a casa, da aldeia para a cidade, de Galícia para a América, para melhor apreciá-los. Criaturas que, tão logo evocadas pelos avós e pelos pais, acomodavam-se automaticamente sobre desmesurado tablado do enigma que Galícia encarnava de forma emblemática. E isto porque o ser galego, tal como me ia sendo contado naqueles anos, tinha caráter multiplicador. De muito excedia ao viver modesto para integrar-se à galeria das personas lendárias. Esta geografia galega, que os Cunhas, os Morgades, os Lóis, os Moinhos, os Pinhões porfiavam por perpetuar no interior do cofre incipiente daquela memória infantil, prodigalizava-se esplendidamente. Graças às desabridas lembranças, os telhados reluziam, os porcos louros pareciam touros, o pé da mula ombreava-se com o Evereste. As mulheres ostentavam um luto iniciado há tantos anos que já não sabiam a que mortos reverenciavam. Nas tardes de domingo, eles se esforçavam em injetar na tênue consciência daquela futura escritora toda a sorte de paisagens, de seres, de olfato, de narrativa. Um pródigo arsenal sujeito a exageros, a contínuos reparos. À beira da lareira dos afetos, eu me tornava exigente. Seguia-lhe os passos, as palavras, os enredos, que me levasse um dia à Galícia. Há muito começara a engendrar uma Galícia-Espanha só minha, um país mítico que devagar ia habitando no meu coração. Essa espécie de Espanha tornava-se também filha da minha imaginação e permitia-me, em meio à farsa lúdica do cotidiano, inventar um país, uma língua, a idealizar o paladar daquela cultura, seu olor de azeite que, à guisa de bálsamo, gotejava das azeitonas andaluzas. E quando, afinal, chegou o momento de conhecer esse país da fantasia, que se iludia de haver fundado uma América Europeia, atravessei o Atlântico convencida de encontrar nesta região mitos gregos, os Três Mosqueteiros, em corridas céleres pela Place de Vorges, enquanto davam combate à guarda do cardeal Richelieu. O mundo da imaginação autorizando-me a cometer desatinos, a invalidar histórias herdadas, a emendá-las, a meu critério, umas às outras. Chovia quando desembarcamos em Vigo. Era janeiro, com sua pesada melancolia. Tudo que aquela menina de 10 anos sabia da Galícia fora-lhe contado pelos avós e pelos pais. De imediato, enlaçada por abraços férreos, falavam-me todos em uma língua ríspida, na aparência, que eu mal entendia, até surpreender nas lágrimas dos olhos amigos a primeira ternura daquela cultura. Galícia recebeu-me ao longo de 2 anos. Uma travessia que se cumpria graças às descobertas incessantes, às fortes mudanças sazonais, ao meu corpo que crescia para acompanhar a vida, a conquista simultânea de 2 línguas, o velho galego, de paladar montanhês, e aquele outro, plangente e lírico, de Rosalia de Castro, de Álvaro Cunqueiro e ainda de Pardo Bazán, Otero Pedraio, Valle Inclán, e que parecia ter sido sempre falado pelos homens, quando quiseram eles traduzir sentimentos imutáveis.
e ainda o castelhano altivo, querendo seguir os preceitos de Nebrija, ambas línguas exigindo a expansão voluptuosa da minha sensibilidade para o viver linguístico daqueles povos dos quais eu procedia. Naquelas aldeias de pedras cinzeladas havia uma cultura sem desperdícios. A abundância, ali existente, procedia do verbo que os impulsionava a narrar as histórias e da imaginação que explorava as veredas do mundo. A migalha do pão que lhes enfeitava o prato vencera milênios de dramáticas peregrinações. Lutaram todos como lobos para chegar vivos ao alvorecer. No início estranhei, percorrendo as aldeias de Cotobad. Afinal, viera de uma terra de fartas colheitas, em que plantando tudo se reproduz. Logo compreendi que, embora a dor aflorasse em cada casa galega, havia a tradição de sufocá-la, de impedir derrames inúteis. O naufrágio dos sentimentos, em Galícia, sempre reforçou a dignidade do trabalho, do engenho do sonho. No percurso desta memória galega, forço a recomposição das paisagens, dos grupos familiares que se formaram ao acaso. Ouço aquelas cantigas que me faziam tropeçar nas palavras. Um verbo de manancial farto que os camponeses, com raro sentido de permanência, iam pronunciando para as novas gerações, enquanto fatiava o pão contra o peito com a apurada lâmina da faca herdada dos seus primeiros. Sob a custódia desta cultura, eu ia preservando intrigas, enredos. No fulcro narrativo residia a chave do poderoso enigma daquelas regiões. Sentia-me uma funâmbula, imersa no imaginário celta, conduzida pela carroça da ilusão e da credulidade. Revestida de máscara, só na aparência guardava uma geografia humana. Ao sabor dos imprevistos daqueles dias galegos, submergia nas peripécias daquele universo. Queria salvar aquelas memórias da tentação do esquecimento com a ajuda dos velhos abnegados que, embora estivessem perdendo seus dentes, alvoroçavam-se em fecundar meu espírito com seus relatos. Nestes homens de boina, que se compraziam em amassar o toucinho e o pão de milho com um garfo, eu via florescer o límpido ato de criar. Seu poder de persuadir a quem fosse que a narrativa jamais morreria entre eles e que, a despeito do antagonismo do tempo e do espaço, que a tudo esgarça, aquela raça agarrava as palavras com as mãos para que não se eclipsassem. Naqueles anos, Galícia cresceu no meu imaginário, consolidou a identidade brasileira. Participava comovida de suas cerimônias, de tudo que acrescentava uma encenação suplementar às suas tradições. Arrastada pela tentação de desvendar esta terra onde as bruxas, intituladas meigas, operavam em favor dos homens, onde o sobrenatural, mera contingência, não impedia o homem de lançar-se à aventura de viver. Aqueles galegos, condenados a viver as 1000 vidas herdadas de seus ancestrais, eximiam-se de esclarecer de onde lhes viera a mirada perpassada de devaneios, de contida melancolia, como se por navegarem entre o desperdício e a profunda escassez, fosse-lhes penoso administrar a realidade oriunda das demais culturas que acudiram à península ao longo dos séculos. Eu sossobrava, confrontada com o enigma e a agonia daquelas Espanhas polissêmicas que me cercavam de histórias, temores e adivinhações, cada homem envolto com o manto da profecia, agia como um narrador propenso a dilapidar o tesouro das causas comuns. Cada homem que, no passado, intermediara o universo pagão e o cristianismo incipiente, e convivera com tantos deuses ao mesmo tempo, sem obrigação de servir a uma única teologia,
ajudava-me a imprimir sonho e audácia à narrativa. Naquelas terras havia que ousar como Cervantes, com seu bastão do ridículo. Enfrentar a Deus como Teresa, a intrépida Cespeda, que das muralhas de Ávila, sua cidade, tornou-se paradigma da inconformidade. Esta santa que, junto a outros exaltados místicos e heréticos, como o Prisciliano, só compreendia o espetáculo humano quando entregue ao sonho de fundar terras imaginárias nas próprias terras dos homens. Para esta raça singular, tornava-se mister reforçar os alicerces das palavras concebidas pelo imaginário, a despeito dos estatutos de Deus. Ao longo dos tempos, avançando por concepções de fundamentos antagônicos complexos, as Espanhas surgiram-me densas e refulgentes. Assim como Troia, que no início se julgara mera invenção de Homero, este universo ibérico vergava sob o peso de histórias e riquezas excedentes. Fazia-se mistério, então, seguir as pegadas simbólicas de Schliemann frente à amada Troia e desenterrar, em meio à abundância, suas preciosas criações. O mergulho nesta aventura galega, que mais tarde se traslada para a América, levava-me a exaltar seus mitos, a trazê-los para o alforge da memória, onde já se acomodavam os mitos concebidos pelo Brasil. Em mim, em todo o latino-americano, fundem-se aqueles mitos que iriam propiciar à América a instauração de nova ordem estética. Pois que escrever, desde os vórtices iniciais e ao longo destes 500 anos, tornou-se sina e senha de identidade desta América. Um ofício reforçado pelas cosmogonias indígena, europeia, negra, definitivamente enlaçadas. Meu amor por Galícia permitiu-me percorrer os itinerários da imaginação. Amparada por tal desígnio, travestia-me às vezes de um Goliardo do século XIII, um poeta libertino que, tomado pelo ardor dos despossuídos e a cata de aventura e da estrada, exercia a liberdade de exaltar as delícias do amor e de censurar impiedosamente as instituições sociais da época. Outras vezes, preocupada com a alma e com o tédio do cotidiano, transmutava-me em peregrina. Com cajado e a concha no pescoço, percorria o caminho jacobino até chegar ao Pórtico da Glória, de Mestre Mateus, para abraçar o santo assentado como rei em Santiago de Compostela, onde o santo, conciliador e vigilante, há séculos preside os desatinos humanos, sabendo que cada qual leva no coração o pergaminho da dúvida, que os anos inscrevem em seus destinos como sinal de fé. Uma crença que se prorroga mediante o empenho mesmo da viagem, cujo lema é chegar um dia à Galícia, contemplar da Praça do Obradoiro sua catedral. Suas fachadas que reverberam parecem arfar a qualquer hora do dia, frente às quais quem chega simula serenidade, beija os pés de Deus, bate à porta do palácio compostelano de Gelmires, recolhe os solilóquios do arcebispo, os brados estremecedores de Urraca, ambos, de certo, concebendo juntos o país galego. Esquece por momentos sua modernidade faustosa, que resiste às exegeses, aos devaneios do espírito, e, de alma vazia, rende-se à cidade de pedras lavradas. A eternidade ocupa as ruas estreitas. Insta-o a reconciliar-se com o ideário medieval, a enfeitar-se com a auréola do sagrado, onde o maravilhoso sobeja, está na franja da quimera. Senhoras e senhores, a Universidade de Santiago de Compostela concede-me neste dia seu mais inestimável galardão, o título de doutor honoris causa. Uma preciosa homenagem que aceito profundamente agradecida. Agradecida, sim,
ao Dr. José Luiz Rodrigues, catedrático de Filologia Portuguesa, que me distingue hoje com a sua laudácio, e a seus colegas da mesma área. Agradecido ao Departamento de Filologia Galega, à Faculdade de Filologia, à Junta de Governo e ao claustro, aqui representados pelo seu presidente, o reitor magnífico, professor Dr. Dario Villanueva, notável intelectual deste país. Comove-me uma outorga originária de uma universidade que se associa inexoravelmente às matrizes da Galícia, ao repertório cultural dos homens. Há séculos, 5 séculos, este bastião civilizatório marca o tempo da história, confere rosto, memória e dignidade aos homens, favorece os sonhos humanos, as turbulências das melhores utopias, forja um projeto cultural que reforça estatutos reformistas, audazes, pluralistas. Esta universidade tem sido a morada do saber. Ao longo de sua trajetória, resistiu aos sentimentos apátridas que advêm da solidão intelectual, do cerceamento à inteligência, do esvaziamento das pesquisas, da descrença no futuro. Seus mestres e alunos, habitantes de um imaginário libertário, opuseram-se às ocorrências fugazes e decorativas, sempre em defesa de uma universidade como espaço da tradição. Uma tradição capaz de amparar os avanços humanos, de designar esta mesma universidade como lugar da crise, o cenário para o exercício da liberdade de expressão, dos debates irrenunciavelmente contraditórios, o campo em que não cabe qualquer espécie de expurgo verbal e de sangue, ou sequer a renúncia às falhas trágicas dos homens a pretexto de euforias tecnológicas. Uma universidade que, forçada a decidir entre valores perduráveis e aqueles recrutados ao acaso, afasta, perseverante, o cálice oxidado de uma contemporaneidade meramente conciliatória, canônica, de modernosa transitoriedade. A Universidade de Santiago de Compostela dignifica a história dos homens. Suas insígnias, portanto, inspiram-me orgulho. O título de honra que ora recebo, comparto com os avós, o pai Lino, a mãe Carme, os familiares, amigos e mestres, com meus compatriotas brasileiros, com tantos espanhóis que partiram em busca do legado americano, levando com eles as nostálgicas evocações galegas. Graças a eles desfruto, como escritora, da pujança e riqueza da língua portuguesa. Tenho o Brasil como pátria, sou filha desta amada Galícia e recebo, emocionada, desta magnífica Universidade de Santiago de Compostela, o seu honroso doutor honoris causa. Muito obrigada. Tiene buena acción retórica de la verdad. Rector magnífico, Beto Bueno. Do veniam. Excelentísimo señor reitor magnífico da nosa universidade, excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, excelentísimo señor reitor magnífico da Universidade da Coruña,
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade, señoras e señores. O meu oficio é apaixonante. Eu non o trocaría por nada no mundo. Quero ser unha modesta escritora brasileira com liberdade de pensar e escrever. Nélida Pinhón. Por iso vim á illa recoller forza e orixen. Terei entón vida por tempo ilimitado. Nélida Pinhón. Cando, aí xa uns 15 anos, outro grande de unha literatura da lingua portuguesa, Xosé Saramago, no momento o señor do Memorial do Convento, e pronto para dar luz ao ano da morte de Ricardo Reis, me apresentaba Nélida Pinhón, con quen se cruzara casualmente no Estado dos Reis Católicos, estaba eu lonxe de imaginar que anos máis tarde ela viría a ser investida como doutora honoris causa pola miña universidade e que me iría caber a min a inmerecida honra máis extrema satisfacción de ser o seu padriño. Naquela altura, eu só coñecía a Nélida Pinhón por un seu libro de contos, Tempo das frutas, de 1966, que unha miña alumna galego-brasileira me tiña ofrecido. Ao meu descoñecemento culpável se unía a imposibilidade práctica de dispor de libros brasileiros en Santiago, salvo os poucos filtrados a través de Portugal. A situación, digas de pasaxe, non mudou significativamente. Na Biblioteca da Facultade de Filoloxía, por exemplo, só existen unhas poucas obras de Nélida Pinhón, a pesar das serias tentativas por parte de profesores, bibliotecarios, así como da propia autora, para conseguilas. Nas librerías da cidade, pior aínda, como é de supor. Entretanto, a obra de Nélida Pinhón fora se avolumando ao longo dos anos e a súa repercusión no Brasil e no exterior, Galiza incluída, evidente, con algún recoñecimento público mesmo entre nós, como a medalla Castelao outorgada pola Xunta de Galiza en 1992. De maneira que, cando presentamos o seu nome ao Departamento de Filoloxía Galega no pasado mes de xullo para un doutoramento honoris causa en Filoloxías Galega e Portuguesa, esa proposta obtivo o aplauso xeral, así como as pertinentes aprobacións da Xunta de Facultade, némina discrepante, e máis tarde da Xunta de Goberno da Universidade, presidida, para maior garantía, por un distinguido catedrático de teoría literaria, atento ás literaturas do entorno, e moi especialmente as de raíz peninsular. Este doutoramento honoris causa conta, pois, co absoluto apoio de toda a nosa comunidade universitaria, e chega mesmo, quer nos parecer, con un certo ar de demora. Xa non é este o primeiro doutoramento honoris causa que a nosa homenaxeada recebe, pois que se adiantaron a americana Florida Atlantic University en abril de 1996 e a francesa Université de Poitiers en outubro de 1997. Mas, polo menos, é o terceiro doutoramento de unha serie que aseguramos longa, o pitagórico número 3, un número perfeito para Nélida. E é que Nélida Pinhón Cuíñas merecía antes que noutra parte o recoñecimento desta nosa súa terra, pois esta carioca de inapagável sorriso é descendente de galegos polos 4 costados, ou sexa polos seus 4 avós, da terra de Montes, en Cotobade. E aquí morou entre os 10 e os 12 anos a agardar vacas e ao mesmo tempo a ler Romeo e Xulieta, estada que había de marcar a futura escritora, como ten recoñecido inúmeras veces. A esta súa terra regresa sempre que pode, con xenerosa prodigalidade, e non só por causa de grandes eventos, como o Congreso Internacional do Penclube, aquí realizado en 1993, ou moi particularmente os actos do 5º centenario da nosa universidade, en que participou en xuño de 1996 con unha magistral conferencia que levaba o título de O sorriso de Sara e a memoria clandestina, que estendeu no día seguinte á Facultade de Filoloxía. E esta súa nosa terra, esta illa prometida, leva polo mundo fora, proxetada na súa obra e na súa incansável actividade. Formada en xornalismo pola Facultade de Filosofía da Pontificia Universidade Católica, a PUC, do Río de Xaneiro, interesada desde sempre pola literatura e as literaturas, mas tamén pola historia, antropoloxía, economía, etc., leitora impenitente, devorada por permanente curiosidade intelectual, intuitiva e ao mesmo tempo reflexiva, crítica, mais comprensiva e solidaria, traballadora incansável, Nélida Pinhón, principia a súa carreira literaria que non o duro oficio de escritora precocemente encetado, ao publicar en 1961 o seu primeiro libro, o romance Guía Mapa de Gabriel Arcanxo. Libro que levanta opinións encontradas por parte da crítica, sen dúbida sorprendida pola singularidade do universo ficcional que a nova escritora desventaba, e especialmente polo uso audacioso, dito experimental, da súa linguaxe literaria. Madeira Fita Cruz, romance, 1963, Tempo das frutas, contos, 1966, Fundador, romance, 1969,
e en especial as outras 4 obras narrativas na década de 70, coa mesma repartición, 3 romances, A Casa da Paixón, 1972, Tebas do meu corazón, 1974, A Forza do destino, 1977, e un libro de contos, Sala de armas, de 1973, consolidan definitivamente, gañando o favor do público, leitor e da crítica, como indican as diversas edicións que se suceden das súas obras, trascendendo fronteiras, ao ser invertidas para as linguas do mundo, francés, inglés, español, italiano, alemán, polaco. E acaso, máis difícil aínda, tornándose figura admirada e respeitada unanimemente polos seus colegas escritores. Aliás, como xa ten dito, unha das raras unanimidades nacionais. Na década de 80, o repertorio de Nélida enriquecese con máis 3 obras, unha menos que en cada unha das 2 décadas anteriores, redución compensada polo volume e a extremada calidade de unha delas, unha auténtica obra prima, o romance A República dos Soños, de 1984, sendo as outras 2 O calor das coisas, Contos, 1980, e a 12 canzón de Caetana, Romance, 1987. Na década de 90, o estro nelidiano incorpora para xa outras 3 creacións, O pan de cada día, Fragmentos, 1994, A roda do vento, Romance infanto-juvenil, de 1996, e o mito da creación Misterio da arte, Ensaios, no prelo, de momento, máis próximos a Viralume. Un total, pois, de 14 obras, simétricamente, diría mesmo sabiamente doseadas ao longo de case 4 décadas, constitúe neste momento o xa magnum opus da autora. Unha obra significativa, non especialmente extensa, mas sí verdadeiramente intensa, que xa mereceu numerosos premios. Precisamente, polo conxunto das súas obras, recebeu recentemente, na súa edición de 1995, o importantísimo Premio Internacional Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana do Caribe, atribuído por unanimidade, pola primeira vez a un autor brasileiro, pola primeira vez a unha muller. Nélida, no entanto, xa tiña acumulado moitos outros premios e distincións, nacionais uns, como polo conxunto de obras O Golfiño de Ouro, en 1990, ou Bienal Nestlé, en 1991, ou por un libro en particular, o Mário de Andrade, o APCA da Asociación Paulista de Críticos de Arte, o Xosé Xeraldo Vieira, en fin, a Orden do Cruceiro do Sul, entregada polo Presidente da República en 1990. Outros aínda internacionais, por exemplo, o Premio Simón Bolívar, o Simon Dawidowitz, en Miami, ou a Medalla Gabriela Mistral, que lle atribuiu o goberno chileno en 1996. O Juan Rulfo, especie de Nobel latinoamericano, é, polo momento, tan só un degrau elevado na súa escada, mas non estamos certos o remate da mesma. Por outra parte, xa en 1989, Nélida Piñón tiña sido eleita membro da Academia Brasileira de Letras, sendo recibida solenemente en 3 de maio de 1990 na institución que fundara o grande Machado de Asís a final do século pasado e a que pertenceran ou pertencen, entre tantas outras figuras, nomes como Manuel Bandeira, Guimarães Rosa ou Xorge Amado. Así mesmo, é neste mesmo ano de 1990 que Nélida se proxecta académicamente para o exterior. A escritora, tamén profesora Nélida Piñón, que inaugurara a cadeira de creación literaria na Facultade de Letras da Universidade Federal do Río de Xaneiro, ministrando diversos cursos e seminarios relativos á cultura ou á literatura, entre outros, candidátase no citado 1990 á cátedra Henry King Stanford en Humanidades da Universidade de Miami, para substituir Isaac Bashevis Singer. É seleccionada dentro un total de 80 intelectuais estranxeiros inscritos, asumindo a titularidade da cátedra de 1991 e só se desligando provisoriamente dela en decembro de 1996 para asumir a presidencia da Academia Brasileira de Letras, que deixa estamento un ano máis tarde, após os actos do centenario da mesma. En Miami lecciona de xeneiro a maio un curso de literatura comparada con temas monográficos como o imaginario latinoamericano, as múltiples caras da muller, a memoria narrativa, etc. Para alén deste labor universitario preciso, Nélida participa, en especial desde o inicio dos anos 80, en inúmeros congresos, seminarios e encontros diversos, perto da centena, tanto nacionais brasileiros como internacionais, moitos deles en Hispanoamérica, varios en España. Fiquémonos por aquí, porque Nélida Piñón non necesita destes títulos justificativos para se incorporar ao claustro de doutores da nosa universidade. Títulos ten ela, até en exceso tal vez. A simples amostra apontada tira calquer tipo de dúbidas. Bastaba o seu compromiso con esta súa nosa terra e unha obra como a República dos Soños para constituir bagaxe suficiente para pasar a formar parte dos doutores desta alma mater.
unha obra de lectura obrigada en que Nélida reivindica a singularidade de un país, o orgullo de un país, abafado política e culturalmente polas lendas, entre aspas, de outro. Reflexionemos agora, brevemente, sobre algúns dos tópicos recorrentes na obra de Nélida. O Brasil e a Galiza, a lingua, a muller e a humanidade, a creación literaria, eis algúns temas nucleares da narrativa do pensamento nelidianos, algúns dos quais xa sucedido nas palabras precedentes. O Brasil constitui o centro da obra de Nélida, que se torna universal a partir do particular brasileiro. Os seus concidadáns souberon ver como a obra de Nélida na súa multiplicidade simboliza o Brasil. Non por acaso, de certo, lle coubo a Nélida a honra de representar a literatura nacional no centenario da Academia Brasileira de Letras, a Patria do Verbo, na cualidade de presidenta da mesma, con presenza de autoridades das diversas patrias da lingua. O Brasil está constantemente presente nesta carioca que lembra sempre, nas súas declaracións, que é unha brasileira hai pouco tempo e que a súa familia no Brasil é máis xoven que as palmeiras imperiais do Xardín Botánico do Río de Xaneiro, o que acaso lle permita unha visión máis consciente desa multimoda realidade brasileira, tan dificilmente articulável, que constitui unha das súas paixóns máis confesadas. A Galiza surxe, por súa vez, do fundo imaginario de Nélida Piñón como célula fecunda de creatividade e de autenticidade. Mundo mítico das orixes, mas tamén real de migrantes que procuran outro mundo soñado, o de Alemar. Xentes que aportan as súas lendas, entre aspas, que misturadas con outras moitas xeran o país ideal, a República dos Soños, ese Brasil eterna promesa inconclusa. A propia Nélida o confirma nunha entrevista referíndose a esta obra espiña dorsal da súa produción. É a historia dos soños, da fundación do Brasil. É o título de sermos unha república irrealizada. E é a historia tamén dos soños dos emigrantes galegos. Claro que Galiza non aparece na obra nelidiana limitada á historia, que ten ecos de historia autobiográfica, do migrante Madruga para o Brasil e das súas peripecias dele e da súa familia, a quen lle alén. Surxe igualmente en Tebas do meu corazón, ou en Contos do calor das coisas, ou en moitas outras obras. O que é natural, pois que para alén da filiación galaica de Nélida, os dous países compartillan a heranza cultural dunha lingua común, dunha lingua que, levada da Galicia nas panzas das carabelas portuguesas, aportou na África, no Brasil, no lonxinco Timor, ofrecendo hoxe, cual xa no multifronte, diversos rostros fraternos, máis aínda a acusada indelével marca dunha mesma estirpe. Nélida recoñece o contributo galaico á lingua común e á súa propia brasileiridade. Eis unha cita de entre moitas outras posíveis. Foron, pois, eses seres galegos, amorosamente acomodados á realidade brasileira, que me ofertaron un país de presente. Concederon os sentimentos iniciais da patria, este conxunto de aspiracións de amargas e de frustradas coincidencias, este territorio de suspiros trabados, de un Finisterra alén do cal existen o abismo e o degredo. Sobretudo, entregaronme eles a maxestade de unha lingua que inaugurou a miña humanidade. E a maxestade desta lingua dedica a Nélida moitas referencias e unha irrestrita devozón. No seu libro A forza do destino, reférese a ela como un feudo forte e lírico ao mesmo tempo. Un barco que até hoxe singra xeneroso o Atlántico, ora consolando Portugal, ora perturbando o Brasil. Non é por acaso que Nélida ocupa a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras, cadeira que pertencera ao ilustre lexicógrafo Aurelio Buarque de Holanda. Na homenaxe que rendeu ao seu antecesor, homenaxeou tamén a lingua, unha lingua que chegou cos primeiros colonizadores portugueses e continua a atravesar o Atlántico, por veces na boca de migrantes, que, como a súa propia familia, viñan á procura da respectiva República dos Soños. Así mesmo, no discurso conmemorativo do centenario da Academia Brasileira de Letras, de novo é a lingua a ser celebrada ecumenicamente como elo entre os povos que teñen por súa. Nélida tamén se preocupa coa lingua, coas súas estruturas, coas súas máscaras, non para analizar nun gramático ou no dicionario, mas para servir dela como instrumento creativo na elaboración das súas obras. Desde cedo, vocacionada para o universo da escrita, cría mundos sedutores co único instrumento capaz de os facer visíveis e propios, a palabra. Ao oficio de escritora e a literatura en xeral, confesa de ver moito. Con ela foi aprendendo a viver. A literatura foi a súa grande mestra. Nélida retribullo da mellor forma que sabe, ofrecendo paixón pola escrita, adhesión completa ao oficio e unha audacia creadora indiscutível. Son moitas as páxinas dedicadas por Nélida á creación literaria e ao papel do escritor ao longo de todos estes anos. Entrevistas, depoimentos, libros e até unha nítida militancia na defensa da liberdade creadora do escritor, á marxen das coordenadas ideolóxicas, políticas ou de mercado. Así, na súa luita polos direitos do autor,
especialmente nos difíciles momentos da ditadura instalada no Brasil a partir de 1964, chegou a pedir, xunto con outros colegas de oficio, o fin da censura, ou a participar en cualidade de vicepresidenta no sindicato de escritores, ou a estar presente en diferentes órganos da cultura para non perder o pulso da realidade do país, ou a asistir a diversos actos culturais reivindicativos dentro e fora do Brasil. Non dubida así en asegurar que a literatura é para os fortes, arte de risco que debe evitar ser prisioneira da perversión do mercado, sen nunca renunciar á audacia estética, á paixón de escrever, á implacable exigencia co propio texto, de que Nélida, aliás, é máximo paradigma. A muller é a especie do ser humano máis a miúdo protagonista das narrativas de Nélida Piñón. As súas luminosas figuras de mulleres insurrectas ou distraídas, sempre ontolóxicamente sabias, apaixonadamente vitais, non implican un rótulo de literatura feminina para a creación piñoniana que sería reductora do seu universo romanesco. Antes, polo contrario, a súa é unha literatura humanísima, preocupada polo ser humano, como ser infieri, dotado de dignidade, de honra, que se concebe en liberdade. E o artista, un ser proteico, ilimitado. Cando escrevo, confesa, non son unha muller escrevendo, son un ser colectivo completo, capaz de, evocando Fernando Pessoa, ser tudo de todas as maneiras posíveis, pasado, presente e futuro coexistindo, fénix a renacer constantemente. E para non me alongar máis nesta enfadosa disertación miña, e por necesidade evidente do horario disposto, quería terminar con un texto da República dos Soños. Suma teolóxica nas súas propias palabras, Sancta Sanctorum, porque nesa república se encontran in novo ou xerminadas moitas das obsesións de Nélida. Santiago de Compostela, dinos, comparábase a América. En todos os séculos houve unha terra con que soñar, a que perseguir. De feito, Nélida Piñón xa tiña chegado aquí como peregrina, polo camiño francés, en 1973, para alén das inúmeras veces que cruzou o Atlántico, ese océano que non mar noso viciño. Agora chega de novo, sé que algunha vez realmente se foi, para enriquecer a nosa universidade coa súa presencia institucional, cumprindo o seu destino de ir ao encontro dunha terra arrastando a memoria de outra, en fértil simbiose de culturas fraternas, de terras que se reclaman mutuamente, a simbolizar un intercambio necesario que converta o Atlántico rosaliano das viúvas dos vivos e dos mortos, poboado de medoños e de mastores, nun novo, seguro familiar Mare Nostrum, garante de futuros, futuros galego-brasileiros, plenos de potencialidades inexploradas. Teño dito. Autoritate igitur mi conquesa legibus regni, tibi domina Nélida Piñón confero gradum doctoris honoris causa in filologia e conmito praeclaro domino José Luis Rodríguez, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Capian colata et tibi dignitatis ornamenta, et quid illa institutum maiorem portentam tutelibitum. Fileus sic liberalis tibi sit, velut laurem ornamentum, quod donavantur post certamen cultore.
ánimo tecum reputa, nihil esse literis et doctrina praestantius, nihil sapiente nobilius. Eius rei causam aurum annulum quo olim primores in res publica insignavante, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostra studia pertinentem, quosum et reseratum concedimus, eumque similesque exedito scholae loco, explicandi, interpretandique tibi ius esse scito. Attendito juramento. Juras ad implere quae secuntur. Semper ubicunque fueris, jura privilegia et honorem uius universitatis eiusque doctorem conservare. Favorem et prudentem consilium praestare quotens fuere requisitus. Et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere. Sic iuro et sic volo. Egregia Domina Nélida Piñón, te admito e incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegiis quibus gaudent e possum gaudere alii similes doctores in Compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe. Et titulus huius admissionis et incorporationis tibi confero. Ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas identissime ago.
señor presidente da Xunta de Galicia, rector magnífico da Universidade da Coruña, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade, señoras e señores. Este primeiro mércores abrileño, a Universidade de Santiago de Compostela inaugura unha modesta homenaxe aos seus doutores honoris causa, para que a súa lembranza fique viva de cotío para todos, máis aló da xornada solemne da súa investidura e do recoñecemento sostido de quen estea máis preto das actividades que os fixeron acreedores de semellante distinción por parte da nosa alma mater, acabamos de establecer con carácter permanente unha galería cos seus retratos no paso polo que desde o Colexio de San Xerome, sede actual do Rectorado, se pode acceder ao Colexio de Santiago Alfeo ou de Fonseca no que nos atopamos. Trátase dunha xeira de 29 nomes, de 29 homes que recibiron o seu doutoramento entre 1980 e 1996, os que se ven engadir na data de hoxe como 30º retrato o da excelentísima señora dona Nélida Piñón. A galería da que estou a falar ábrese xustamente coa lembranza de dous escritores galegos, Álvaro Cunqueiro e Camilo José Cela, recibidos como doutores honoris causa no Paraninfo da Bella Universidade en xaneiro de 1980. 8 anos máis tarde accedía á mesma condición doutoral Gonzalo Torrente Ballester e hoxe Nélida Piñón ven representar unha vez máis o noso recoñecemento á creación literaria pura en 3 linguas irmás, o galego, o español e o portugués. Porque nese selecto Ateneo de 30 membros o que Nélida Piñón se incorpora hoxe, a literatura figura xunto a outras actividades representativas do ámbito universal no que se desenvolven as inquedanzas dunha universidade completa como é a nosa, na que se cultivan as humanidades, as ciencias sociais e xurídicas, as ensinanzas técnicas, as ciencias experimentais e as ciencias da saúde. Podemos gabarnos, sen exaxeración e parafraseando o poeta latino, de que como universitarios composteláns e lucenses somos humanos e nada da complexa realidade humana e natural nos é alleo. Nomes como os dos presidentes Alfonsín ou Soares, bioquímicos como Mayor Zaragoza, filósofos como Aranguren ou Ricoeur, matemáticos como Lyons, físicos como Chua, químicos como Fernández Refojo, economistas como Fuentes Quintana ou Malinvó, filólogos como Pil, Tabani ou Zamora Vicente, xeoquímicos como Parga Pondal, psicólogos como Pinillos, médicos como Severo Ochoa, Martini, Mountcastle ou Negro Vilar, historiadores como Diví, xuristas como Alonso Olea, García de Enterría ou Valdés Costa, arqueólogos como Alarcán, polígrafos humanistas como Filgueira Valverde, creadores e emprendedores como Díaz Pardo. Todos estes nomes, xunto aos dos 4 escritores Cunqueiro, Cela, Torrente e Nélida Piñón, acreditan a universalidade da nosa Minerva, ratificando deste xeito dobremente a súa condición de universidade e devolvenlle a honra que co seu título de doutor lles fixera, contribuindo a perfilar aínda máis se cabe con cada unha das súas personalidades intelectuais, científicas, políticas ou artísticas a identidade multidisciplinar da 5 veces centenaria Universidade de Santiago de Compostela. Neste abano de actividades sobranceiras recoñecidas como merecentes do grao doutoral, non podía faltar xa que logo a literatura de creación, e dentro dela a narración en xeral e a novela en particular, que é o xénero preferido de Nélida Piñón, como tamén o é dos outros 3 escritores que a precederon na nosa galería de doutores honoris causa. Un xénero inicialmente subliterario, tardío na literatura grega, híbrido e provocador da imaginación do individuo solitario, que acadou un prexuízo á vez moral e intelectual desde o mesmo momento post-aristotélico da súa aparición e ata tempos tan recentes como quizáis hoxe mesmo. O que isto representa, en definitiva, é a desacreditación do pulo intelectual e do rigor artístico da novela, reducida a simple función de entretenimento intrascendente, cando non alienante e vulgar. A produción novelística de Nélida Piñón, con máis dunha dúcia de títulos xa publicados, é índice e garantía precisamente do contrario. A nosa doutora honoris causa
como Virginia Woolf e Clarice Lispector, como Nadine Gordimer e Marguerite Duras, como Gertrude Stein, Christa Wolf ou Karen Blixen, máis coñecida polo pseudónimo masculino de Isaac Dinesen, como, en fin, por remontármonos un pouco máis no tempo, Jane Austen, Madame Dupin, mellor coñecida como George Sand, e Emilia Pardo Bazán, Nélida Piñón tentou levar á forma novelística as inquedanzas ideolóxicas, sociais e culturais da súa época e fixo concebindo a súa arte como xogo estético e como revelación intelectual. A fonte para nutrir esa actividade lúcida e lúdica á vez é, lóxicamente, a imaginación e a capacidade de narrar, verbalizando o que somos e o que nos rodea, virtudes que Nélida Piñón atribúe de forma reiterada á súa estirpe galega. Certamente, tamén vencellou a virtualidade narrativa á condición feminina nunha inesquecible conferencia do foro que a Universidade de Santiago celebrou ao longo do curso conmemorativo do seu quinto centenario, conferencia titulada, e xa mencionada aquí, O sorriso de Sara e a memoria clandestina. Consonte co libro de libros, entende Nélida Piñón que a muller non ten orixe divina de seu, senón que resulta dunha derivación do home. Sara asume así que non lle corresponde falar en nome de Deus, como o pode facer Abraham, o seu home, que fala directamente con Yahvé. Mas o que si pode é construir unha historia, erixíndose en heroína. A partir da súa esterilidade e da aceptación de Agar como nai de Isaac, o fillo de Abraham, Sara convértese en protagonista do drama bíblico e, como nos dixo Nélida Piñón naquela tarde do 12 de xuño de 1996, experimenta na voz que ecoa a afirmativa en medio do rabaño o dereito radical a narrar para Abraham, que escoita o eco da súa voz, a ambigüedade das súas palabras, a narrar por vías transversais para Deus que simula non oíla, pois onde o Señor se atopa non está autorizada como muller e serva a poñer os pés. Non é caso de resumir nestas palabras de acollida de Nélida Piñón o claustro de doutores da nosa universidade os seus méritos académicos e literarios, tarefa que xa fixo sobranceiramente o seu padriño, o catedrático de Filoloxía Portuguesa, doutor don Xosé Luís Rodríguez Fernández. Por outra parte, a nosa Cátedra UNESCO de Cultura Luso-Brasileira acaba de dedicarlle á súa obra 2 xornadas nas que, con presencia da propia escritora, os estudiantes e profesores de Compostela poideron escoitar a destacados especialistas galegos, portugueses, brasileiros e franceses que souberon, ademais, situar a figura da nosa homenaxeada no contexto xeral da literatura contemporánea. Nélida Piñón é, por outra parte, visitante asidua de Galicia, na que viviu unha etapa infantil decisiva da súa vida na terra de montes dos seus avós. Recibiu a Medalla Castelao concedida pola Xunta de Galicia e é obxecto de traballos de doutoramento no seo do Departamento de Filoloxía Galega, de quen procede a proposta do seu honoris causa, logo ratificada unanimemente pola Xunta da Facultade de Filoloxía, a Xunta de Goberno e o claustro da Universidade. En 1949, o escritor cubano Alejo Carpentier publica a novela El reino deste mundo cun prólogo chamado a adquirir o valor de verdadeiro manifesto da nova novela hispanoamericana, onde se formula a súa teoría do real maravilloso como a resposta obrigada por parte dos narradores europeos a unha realidade, a americana, desbordante, peregrina e insólita. Recorda así Carpentier que como en pleno século XVIII, cando a vanguarda intelectual loitaba por difundir as luces da razón, unos cuerdos españoles salidos de Angostura, se lanzaban aínda a buscar El Dorado, e un compostelán, Francisco Méndez, buscaba por terras da Patagonia a coñecida como Ciudad Encantada de los Césares. En efecto, sobre antigos mitos bíblicos ou medievais, como o do lexendario reino do Preste Juan ou as terras de Tarsis e Ofir, onde se atopaban as minas do rei Salomón, 14 aventureiros, comandados polo capitán Francisco César, voltan no primeiro tercio do século XVI dunha incursión polas pampas de San Luís e Mendoza, afirmando a existencia deses territorios de promisión simplemente porque un grupo de indios amables así lo afirmaron. E deste xeito, como a cidade dos Césares se consolida no mapa da ambición e o referente imaginario dos españois,
chegando a suxestión colectiva a tan alto grao que en 1589 o Cabido de Córdoba de Tucumán nomea a Gonzalo de Abrego gobernador daquela praza, que aínda non fora atopada de feito e nunca o sería, e en 1642 a Corte de Madrid ordena ás súas autoridades do Río de la Plata que exixan, cito, el pago de un tributo a los moradores de esa rica ciudad austral. Trátase, xa que logo, entre outras consideracións, do desbordamento que a realidade máxica de América produciu nos europeos que se achegaron a ela desde o 1492, sen atopar palabras xustas e precisas para explicala, desbordamento do que participa un dos grandes personaxes galegos de Nélida Piñón, o protagonista de A República dos Soños, cando pensa que a América tiña por fin e por principio justamente antagonizar as estructuras europeas deixadas para trás, coisa de que Madruga logo se dera conta, con o resultado de intensificar seu amor polaquelas terras, unha terra de carácter tan inquietante que máis se asemellaba ás coxas humanas o fervillaren no acto amoroso. Tudo Brasil excedíase, a natureza producindo árbores con altura superior a 70 metros, e un país que contase con natureza tan estrepitosa fatalmente destinábase á grandeza. Mais as criaturas galegas de Nélida Piñón das que estamos a falar reivindican diante da grandeza natural do Brasil a grandeza histórica de Galicia. Na consideración de Madruga, cito, e xa foi citada esta mesma frase fai un momento, Santiago de Compostela comparábase a América. En todos os séculos houbo unha terra con que soñar, a que perseguir. En poucas páxinas da mellor literatura se atopa, como nas de Nélida Piñón, un encomio tan convincente e fidedigno de Galicia. Unha Galicia definida como o centro espiritual de Europa ao longo da Idade Media, pero tamén unha Galicia que foi perdendo o seu pulo. Vivemos todos, cito, desas lembranzas, até o máis modesto campoñés galego, despois de que se apagou o chamado camiño francés, nunca máis fomos os mesmos. Nosa alegría é melancólica, permeada de prantos. Non ve vose a morriña? Afinal, de que sentimos tantas saudades? Só pode ser da grandeza perdida. Un país empobrece depresa cando lle rouban súas historias, ou cando os seus fillos se descuidan de descrever ou inventar outras en seu lugar. Você xa pensou que houve unha época en que a Europa inteira soñou connosco e que en outra época aínda os castellanos, os andaluces e os de Extremadura facían súas obras en lingua galega? Certamente, tampouco é doado atopar unha autocrítica do decaimento galego tan certeira como a de Nélida Piñón, que ten á vez os seus pés no noso solar e na feraz terra brasileira. En Sobreira, a aldea de Madruga, cito, non sen ten por onde crescer, e non ser para dentro de si mesmo, mas é unha viaxe monótona. Poucos compran pasaxen para ese percurso. De que vale conviver son coas propias vísceras e a propia alma? Di Gravio, outro dos galegos de Nélida, disposto a poñer en claro os seus pasos e a súa vontade consonte cos seus soños. América ofrece desde hai 5 séculos un filón inesgotable de materia épica, tan digna como a de Bretaña, o país celta que dá nome ao alter ego de Nélida Piñón na súa novela A República dos Soños. Hai certamente unha épica da conquista, da guerra e da violencia, na que a presencia de Galicia foi, por certo, mínima. Está tamén esa outra épica do realismo máxico, da entrega total dos recén chegados aos soños quiméricos que América lle suscitaba. Pero existe así mesmo unha épica na que os galegos e galegas tivemos un papel de protagonismo evidente, a da emigración a Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguai, Brasil e os outros países americanos en procura do soño realista, doméstico quizáis, pero profundamente creador, que é o soño do traballo, do que a narrativa de Nélida Piñón é documento literario de insustituible valor no seo da nosa cultura. Nélida Piñón, que foi a primeira muller presidente da Academia Brasileira de Letras, precisamente no ano do seu centenario, e tamén a primeira doutora honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela, e contribúe, en certo modo, deste xeito, a pechar un proceso que ocupou case que un século na súa vida institucional. Refírome ao recoñecemento efectivo da plenitude universitaria da muller
que o ordenamento xurídico español facilitou serodiamente mediante unha Real Orde de 8 de marzo de 1910. 4 anos máis tarde, as irmáns Elisa e Jimena Fernández de la Vega comezaron a carreira de Medicina para rematala no curso 18-19 con premio extraordinario. A primeira profesora foi, na Facultade de Filosofía e Letras, dona Luisa Cuesta Gutiérrez, nomeada no ano 1924, cando desde Bos Aires a Biblioteca América, verdadeira xoia deste Colexio de Fonseca, contaba cunha comisión de apoio fundamentalmente feminina. O primeiro doutoramento tivo que agardar ata que a Universidade de Santiago recuperara, como o resto das españolas, agás a chamada Universidade Central, o dereito a outorgar este título, expoliado polo Plan Pidal no 1845. E así, Aída Méndez Miaja doutorábase en Química nos anos 50 baixo a dirección do ilustre profesor Rivas Marqués. Como non podería ser doutro xeito, a situación evolucionou nos anos seguintes. Pilar Vázquez Cuesta, sobriña da primeira profesora antes mencionada, é catedrática emérita xustamente de Filoloxía Portuguesa, e o número de estudiantes, licenciadas e doutoras da nosa universidade destaca sobranceiramente no conxunto das españolas. Pero a Nélida Piñón, unha vez máis, é consonte co pulo pioneiro de personaxes seus como Madruga ou Eulalia, correspóndelle o mérito de ser tamén investida como primeira doutora honoris causa na terra de Rosalía, que é tamén a súa terra, como desde hoxe a Universidade de Santiago de Compostela pasa a ser, así mesmo, a súa universidade. Gracias pola súa atención, señoras e señores. Levántase a sesión.